ओके. हांवें मडगांव म्युनिसिपालिटी जे भशेन चलता ताजेर आमकां अशें दिसता की आमचे जे कावन्सिलर्स गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे कावन्सिलर आहा तांकां डिपेंडंट केल्ले आहा ऑन द whims and fancies of the ruling chairperson and the municipal staff. सादी निवळ करपा खातीर जे म्हळ्यार एक्सकॅवेटर जाय, ग्रास कटींग मशिनां जाय, लेबर जाय, हे तांकां मेळना. सरकाराक आमचेर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचेर खंयच कितें आमचो कांटो काडूंक मेळना. म्हणटकीर आमचे व्हड बुरशे दवरप आनी बुरशे दवरून दाखोवन दिवप की हे काम करनात. ही नवी टॅक्नीक सरकारान एडॉप्ट केल्या अशी म्हाका दिसता. हातून देवाच्या मनशाचो कितलो इन्वॉल्वमेंट आहा तो म्हाका खबर ना, पूण देव कोणाकूच असली तकली दिवंक शकना ही म्हाका खात्री आहा. पूण हे ऑल इन ऑल जर सगळें आमी पळयलें जाल्यार चवथ येवपाची आहा आनी चवथीचे पयलीं फातोर्डा चकाचक करपाची गरज आहा. सो फातोर्डा चकाचक करपा खातीर आमी आमच्या पक्षान प्रायवेट इनिशिएटीव घेतिल्लो आहा. आमी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर एम्प्लॉय करतले आनी 12 वॉर्ड फातोर्डा मतदारसंघान जे पडटात म्हळ्यार 1 to 11 आनी वॉर्ड नंबर 23 हांगा आमी आमचे लोक घालून, आमची मशिनां घालून, आमचे ग्रास कटींग मशीन घालून, आमचे JCB घालून, आमचो लेबर घालून आमी चवथीचे पयलीं सगळ्या लोकांक निवळसाण दितले. आमची जी हेल्पलायन आहा 8888411111 हे हेल्पलायनीचेर कोणेंय सांगूं येता. आमी एक नांवां घालतले आनी आमी जे कोण वॉर्डान मनीस आहात तांची नांवां घालतले. तांकां ते वॉर्डांतल्या लोकांनी कॉन्टेक्ट करूं येता. ते वॉर्डानूय ना जाल्यार पसून एक्टीव आसात आनी चवथीक आमी एक बरी चकाचक फातोर्डा लोकांक दितले हो आमचो हावेस आसा. सो इंडिपेंडन्स डेयाक आमी आमच्या कावन्सिलरांक इंडिपेंडंट ट्रुली करपाक सोदतात आनी ताजे खातीर हें परांच्यान हें आमी मोहीम सुरवात करतात फ्रॉम इंडिपेंडन्स डे टील गणेश चतुर्थी. आनी आमकां आमच्या कावन्सिलरांक खरेंच इंडिपेंडंट करपाचें आसा. हाजो अर्थ असो न्ही की म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलान काम करपाचें बंद करचें अशें म्हणून म्हणना हांव. पूण तेजें कितें काम करतात तें सारकें जायना तांचें आनी ताजे खातीर आमी आमचे खूब तकलेन प्लॅन आहात. वन ऑफ वीच इज सगळे हे ब्लॅक स्पॉट्स जे आहात ताजेर थंय कॅमेरा घालप. दुसरें म्हणल्यार की पॅरलल डबल पार्किंग जें जाता रस्त्याचेर हाजे खातीर लोकांक रस्ते बरे आसून, रस्ते वायड आसून लोकांक सुविधा मेळना. ताजेर आमी वील हॅव टू कम डावन ऑन दीस. आनी हें करून फायनली पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हो फातोर्डा मतदारसंघान सिटी बस, इलेक्ट्रीक सिटी बसीस फुडलें जें सेशन जातलें गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्लीचें ते म्हणसर म्हाका फातोर्डा मतदारसंघा खातीर सिटी बसीस दिवपा खातीर हांव सरकाराचेर दबाव घालतलो. आमी जो दबाव घालतात सरकाराचेर ताजो इफेक्ट जाता हो आमी पळयलेलो आसा. आमचें जें फाल्यां पुलीस स्टेशन जें हें जाता तें आमी फावंडेशन घालतात. पुलीस स्टेशन आनी पुलीस क्वॉर्टर्स हे 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आहे. ताजें हांव मुखेलमंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा की तो येवपाचो आसा म्हणून आनी येवचें बरें काम करून दिवचें PWD. जे कामान एक कमांड सेंटर जावचो एक कॅमेरांक बिमेरां बाय वीच सेफ्टी सेक्युरिटी आनी पब्लीक कन्विनियन्स हें आमी सारकें CCTV मॉनिटर्ड फातोर्डा करून पावतले. तो आमचो डिमांड फाल्यां मुखेलमंत्र्या कडेन आसतलो. हें करपाक आमी सगळे एकवटान फातोर्डा निवळ दवरुया, ब्लॅक स्पॉट्स ना करुया. आमचे रस्ते खड्डे नात. सरकार जे 16,000 मोडचे पडटा सरकाराक ते फातोर्डान मोडचे पडना हें आमकां खात्री आहा. कित्याक एक मुंगलार वता तो रस्तो सोडून जो सगळेच म्हणजे मतदारसंघाक असो लागना तो एक रस्तो सोडलो जाल्यार भोवतेक रस्ते बरे आसा. जंय आमचे पॉटहोल्स इशू तितलो ना, तितलो पावस जावन पसून. सांग. आमी पयलो रिक्वेस्ट केल्लो आहा ऑनरेबल सावथ गोवा MPक की ताणें आमकां 50 लाखांचे कॅमेरा दिवचे म्हणून. जे ब्लॅक स्पॉट सगळे मतदारसंघान आहा तांकां थंय आमी पयलीं घालतात मॉनिटर करपाक.
आनी हे ब्लॅक स्पॉट्स आमी डिवेलप करून घातले CSR बेसिसाचेर. जे कोण नवे बिल्डर येता ते येता तांणी थंय एक बारीकशें गार्डन करून दिवचें आनी सिनियर सिटीजनांक बसपाक एक जागो करचो. हे ब्लॅक स्पॉटांचेर आमी पयलीं टार्गेट करतले. सो पयलीं बाब कॅप्टन बिर्यातो हांवें रिक्वेस्ट केल्लो की ताणें आमकां एक 50 लाखांचो सुमार ते पयलो एक ट्रेंच आसता तो ताणें आमकां दिवचो म्हणून. ना ताजे खातीर हे कॅमेराज शूड बी लिंक टू पुलीस हें म्हाका दिसता. तातूंत सेफ्टी सेक्युरिटी येता. डंपिंग गार्बेज इज ऑल्सो पेनल सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड तें न्याय संहिता म्हणटा ती. सो ताजे वयल्यान कलेक्टराक मॉनिटर करपाक दिवचे परस पुलिसेन मॉनिटर करप सारकें, कित्याक ताजेर डेटरंट इफेक्ट येता. पुलीस जर ना जाल्यार डेटरंट इफेक्ट येना. सो तें जावपा खातीर म्हजो रिक्वेस्ट आसतलो मुखेलमंत्र्या कडेन फाल्यां की जें 4 फ्लोराचें फातोर्डा पुलीस स्टेशन करता थंय एक डेडिकेटेड जागो एक कमांड सेंटर कसो आसचो जंय हे CCTV मॉनिटरींग जावपाक मेळचें. चवथी पयली म्हटलें तुमी की गार्बेज काडपाचें फातोर्डा भितर तुमी हें करता म्युन्सिपालिटी काडना अशें दिसता तुमकां? म्युन्सिपालिटी काडीत ना न्ही. म्युन्सिपालिटी पळय गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणटा ती पावरान ना. वी फॉर फातोर्डा एक व्हडलें रीच ट्रस्ट न्ही. आमी हे आमच्या बोल्सान ते पयशे इतल्या खातीर मोडटा कित्याक आमी लोकां कडेन मतां घेतिल्लीं आसा. आमचे फातोर्डेचे लोकांचे स्टँडर्ड्स हाय आहात, एक्सपेक्टेशन हाय आहा आनी आमी फकत तांचे कडेन वचून रडूंक शकना की हे आमकां लेबर दिना म्हणून. काल म्हाका एक पर्सनल एक्सपिरियन्स आयिल्लें आहा. बाय निमिशान म्हाका सांगलें की एक ऑफिसरा कडेन उलय म्हणून हें दिवपाक तें JCB दिवपाक आनी लेबर दिवपाक. हांव पर्सनली उलयलें ताजे कडेन आनी ताणें म्हाका सांगलें आपूण तुका 2 दिसांत दिता म्हणून. ही जर परिस्थिती आसा आमदाराची आनी तसलो म्हजे असलो आमदार जो बोबाटो ह्या दिसांनी हीट आहा, ही परिस्थिती जर आसा जाल्यार कावन्सिलरांची परिस्थिती कितें आसतली? दे आर प्युअरली 100% डिपेंडंट ऑन द whims and fancies of this council. The council is against them. So मागीर करप कितें? So that is why we are stepping in. ते करना म्हणून we are stepping in and for which we are spending our money. आमी मशिनां घालतले, ते ग्रास कटींग, शॉवल, ट्रक सगळे आमी आमचे घालतले. पूण बाय गणेश चतुर्थी सगळें चकाचक करून आमी दितले. हां हांव नको कित्याक घालना पण निवळसाणी कडेन राजकारण कसलें करप रे? निवळसाणी कडेन राजकारण म्हणटा तें आसूंकूच जायना न्ही. आमी चिंततात तें कितें की गोंयांत थोड्यो वस्तू आहा जंय पॉलिटिक्स जावंक जायना. जे मेन कितें तें जे मेन काम आसा कावन्सिलराचें इज अबाउट प्रोवायडींग सिवीक एम्युनिटीज. इल्लिगल गाडे घालून दिवप न्ही. आमचे जे कावन्सिलर नात ते इल्लिगल गाडे जे आयल्या ज्याचेर हांवें मोहीम मागिल्ली कलेक्टरा कडच्यान ते गाडे ते कावन्सिलर घालतात हो म्हजो डायरेक्ट चार्ज तांचेर आहा. नाजाल्यार आमच्या वॉर्डांनी गाडे कित्याक ना आनी तांच्या वॉर्डांनी गाडे कित्याक येता रस्त्यार आनी येत आहात आनी तांचे कांय FDAचें हें ना कांय ना तांचेर रेड पडटात. हे कोण? हे सगळे आपलो मिटर चालू दवरतात. तो वयल्यान तो मिटर चालू मंत्री सगळे चालूच आहा. लूटमार सरकार हो आनी ताजे लूटमाराचें एक्सटेंशन हें कावन्सील. म्युन्सिपालिटी आतां फूल टायम चीफ ऑफिसर मारल्या खातीर खुबश्यो डिफिकल्टीज जातात. हें आमी कितलेदां सांगून जालें आतां. फूल टायम चीफ ऑफिसर जर आसलो जाल्यार फूल टायम ताका मॅनिपुलेट करूंक मेळटा. आतां ताका हाफ टायम चीफ ऑफिसर तो हाफ टायम मॅनिपुलेट जातलो. पूण लोकांक कांय मेळचें ना. लोकांक कांय ना तें. लोक गेलेच. लोकांचे हांकां पडूनच वचूंक ना. एक सरकाराक एक ऑफिसर मेळना मडगांव म्युन्सिपालिटीन काम करपाक. कित्याक मेळना? कित्याक तो दबावाचेर आसता. खंयचोच ऑफिसर मडगांव म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर जावपाक तयार ना. आनी एक सिंगल चीफ ऑफिसरान सांगचें हांवें ताका आपयला म्हणून वा हांवें कसलो दबाव घाला म्हणून म्हज्या मतदारसंघांतल्यान कितें इल्लिगल काम करपाक. आज गाडे अलर्ट जावपाचे आहा. ते गाड्यांचेर रॅकेट आहा. आदलो चीफ ऑफिसराचो ट्रान्सफर गाड्यां खातीर जाल्लो आहा म्हणून सगळ्यांक खबर आहा. जे गाडे हांगा ते फायर स्टेशना कडेन जे गाडे अलर्ट जाल्या ओरिजिनल कितले आशिल्ले आनी कितले गाडे अलर्ट जाल्या हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. त्या दिसा हांवें विश्वजीत राणेक सांगिल्लें डिमांड्साक. ताणें तें केलें आनी तें लास्टाक गुठलायलें. ताजे कडेन उत्तर नाशिल्लें.
वाय डीड द गव्हर्मेंट नॉट निगेट वॉट आय सेड. हांव जर उलयतालो ती फट उलयतालो जाल्यार सरकारान तें फट म्हणून सांगूंक जाय आसलें. कोणें कित्याक सांगूंक ना, कित्याक तें खरें आशिल्लें. चीफ ऑफिसराक, नवे चीफ ऑफिसराक हांव मागतां की ताणें प्रेशराचेर येवचें न्ही. कित्याक प्रेशराचेर आयलें आमी हांगा उगीच दोळे धांपून न्हिदूंक ना. आमी जागे आहा, केसी जातल्यो आनी दे विल बी टेकन टू टास्क. हय, तांचं मॉनिटर्ड इन्व्हेस्टिगेशन हें आमी मागताले. सो तांणी तकलेन दवरिचें नॉट टू कम अंडर प्रेशर. हाफ टायम येवं, फूल टायम येवं, प्रेशरान येवंक जायना. काम कर, तुजें काम करपाक जाय तें. एक सांग म्हाका, कलेक्टरा म्हऱ्यान आमी गेले, सांगलें हें सगळें एनक्रोचमेंट काड, गाडे इलिगल आहा तांचेर एक्शन घे. ते फातोर्डाकूच कित्याक घेतले, मडगांव कित्याक घेवंक ना? म्हळ्यार फातोर्डा पाकिस्तान, मडगांव हिंदुस्तान, कितें तें? काय लायन ऑफ कंट्रोल आहा मदीं? कितें आहा तें? आरे दर मडगांव म्युनिसिपालिटी एक आनी हे तातूंत 25 वॉर्ड आसात, जाल्यार सगळे कडेन एक्शन जावंक जाय आशिल्ली न्ही. हांव कलेक्टराचें हें केलें, ताजें स्वागत केलें, जे एक्शन घेतली ती ताणें, ताजें अभिनंदन केलें. कितें म्हणून की तुवें काम स्टार्ट केलें. पूण ताणें कितें केलें, फातोर्डानूच एक्शन घेवप, मडगांव घेवप ना. म्हळ्यार कितें? हांव म्हणना की फातोर्डा घेवं नाका म्हणून ना, हांवूच मागपी घे म्हणून. हांव म्हणटा कायदे फॉलो करुया. लेट अस बी आयडियल सिटीजन्स, मॉडल सिटीजन्स, वेर एवरीथींग इज डन. हांव पब्लीक ट्रान्सपोर्टाक कित्याक उलयतां? आमचे कडेन गाडयो आहा, व्हडल्यो गाडयो आहा, धाकट्यो ज्योश्यो आहा फसकां कशी, ती आतां फसकां घेवन मडगांव वचची पडटा. काल एक सोशल वर्कर जो आज मेरेन बीजेपीक सदां उलयतालो, ताणें कितें सांगलां, पयलीं मडगांव बाजारांत वचून येवपाक 15 मिनटां लागतालीं म्हणून, आतां 45 मिनटां लागता म्हणून. सांगलां सांगूं ना, एक्झॅक्ट टायम म्हाका खबर ना, 45 काय अर्द वर कितें, पूण दोबरात जाला म्हणला ताणें. ताणें मेमोरंडम दिला मरे. खंयच्या पक्षाचो तो? खंयच्या पक्षाचो जालो तो? गोवा फॉरवर्डाचो काय काँग्रेसीचो? तो बीजेपीचोच. बीजेपीच्या लोकांक मेमोरंडम दिवचें पडटा. ते मागतात की देवाच्या मनशांनी जागे जावचे म्हणून, देवाची फकाणां करनाकात म्हणून, हो दाम बाबाचो थळ म्हणून. आनी तो सांगपी आहा तो ताकाय पॉलिटिकल हिस्ट्री आहा पयलीं. तो कितें असो सडक छाप मनीस न्ही. हें कित्याक जाता? हें मडगांवच्या मडगांवकारांनी चिंतचें रे. हांव तांचें उलयना. आमी आतां फातोर्डाचें पयलें, कित्याक म्हाका निवडून दिला फातोर्डेच्यान. हांव चड म्हाका वारें भरून फुलून हांव हांगा थंय भोंवलो आनी हांगाच्या लोकांक न्याय दिलो ना जाल्यार हांव फेल जातलो एज अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द पीपल ऑफ फातोर्डा. माय ड्युटी इज टू सर्व माय पीपल. Government is not helping me serve them. I will do whatever I can at my own behest to see that they are served. This is number one. Number two, we want to give them safety, security and cleanliness, for which we want CCTVs. Cleanliness because there are dark spots. Dark spots because राय आनी खंयचे नुवेचे हांगाचे थंयचे येवन हांगा उडयतात गार्बेज. ते मॉनिटर जावंक जाय, ताचेर एक्शन जावंक जाय. आनी हांव इतलेंय म्हणटा की सगळी गार्बेज गोंयची एक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान कॉर्पोरेशनान कलेक्ट करची, जाचो मुखेलमंत्री चेअरमॅन. आय एम सपोर्टींग द चीफ मिनिस्टर ऑन दीस. की पंचायतीची गार्बेज, म्युन्सिपालिटीची गार्बेज, टुरिझम, बीच गार्बेज, हायवे, GSIDC हें नाका. एक डिपार्टमेंट आसचो, एक डिपार्टमेंट केला, सगळी गार्बेज गोंयची एका मनशान कलेक्ट करची आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. आनी रस्त्यार पडटा ताचेर एक्शन जावची. रस्त्यार पडटा कशी एक्शन जातली, केन्ना जातली एक्शन सांग म्हाका. जेन्ना वी हॅव अ प्रोएक्टीव सिटीजनली. आमी प्रोएक्टीव म्हणून कितें दाखयलें, आमी कुत्र्यांचो कॅम्प केलो. कितले कुत्रे स्टरिलायज जाले? 2800 कुत्रे स्टरिलायज जाले. हो इशू हांवें एसेंब्लीन रेज केलो. म्हाका मंत्र्यान कितें सांगलें, आमी एक पॉलिसी करतात म्हणून. रातची म्हाका कळ्ळी की पॉलिसी आसा म्हणून. थोडेच दीस पयलीं हें केल्ली, नोटिफाय केल्ली. ओगीच काडली जीप लायली ताळ्याक. तशें उत्तरां दितात. आज कुत्र्यांचो इशू परतो अजून आमकां दिसपाक लागला, कित्याक भायले कुत्रे हाडून हांगा सोडटात. सो दीस थिंग शूड बी एन ऑन गोईंग प्रोसेस विथ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. नॉट ओनली डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी सायन्स, नॉट ओनली म्युन्सिपालिटी, इट शूड बी अक्रॉस द बोर्ड. पंचायत हें तें सगळें घेवन, टुरिझम, की आज बीच बेल्टाचेर कुत्रे स्ट्रे डॉग मेनस इज अ बीग इशू. टुरिझमाक इशू जाता तो. कोणें जर एक ब्लॉगान बरयलें की हांगा कुत्रे चाबतात म्हणून सकाळीं चलूंक मेळना म्हणून वेळेचेर, जाल्यार गोंयचें नांव बेड्यार जाता. सो इवन अ इशू लायक डॉग्स
डॉग्स ऑन द बीच टू द मॅन ऑन द स्ट्रीट. सगळ्यांनी आमी एक जावन काम करपाची गरज आहा. जो व्हडलें विजन आमकां आसपाची गरज आहा. संसोडो रिगार्डिंग संसोडो हय. ते हाय कमिटी आशिल्ली. हय, ती जायत ना. चेअरमॅन ऑफ इट इज नायदर हाय नॉर इन कमांड. खूब तेंप पयलीं तुवें आयकलां आसतलें हाय कमांड म्हूण आसतालो. आनी केन्ना केन्ना हाय कमांड कांय करनाशिल्ले तेन्ना कितें म्हणटाले गोंयकार की हाय कमांड इज नायदर हाय नॉर इन कमांड म्हणून. त्या भशेन हाय पावर्ड कमिटी म्हणून आहा. इट इज नायदर हाय नॉर इन पावर अशें दिसता. कित्याक ती ना जाल्यार मिटींग कित्याक घेना. 15 TPD तो प्लांट येवपाचो आहा तो खंय गेलो. लिंडन जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना आमी सांगिल्लें की आमकां पयशे नाका. आमचे पयशे आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक दिवपाक तयार आहा पूण हॅव दॅट प्लांट म्हणून. हे कुडचड्यार धाडटात आनी हो प्लांट हांगा आनी शेल्फ केलो. आनी ते हायकोर्टाचें हें आहा म्हणटात कितें हायकोर्टाचें डायरेक्शन आहा म्हणून. बरें आहा बायो रेमिडिएशन केलां तांणी. वायट न्ही, बरें केलां. पूण बायो रेमिडिएशन करून काबार जायना काम. आज मडगांव म्युनिसिपालिटी काम कसलें करता तें सांग म्हाका. एक्झॅक्टली काम कितें करता म्युनिसिपालिटी. हे म्युनिसिपालिटीन आमकां सोडून थोडे गेले नोकऱ्यो घेवपाक वो आपले पर्सनल बेनिफीट करपाक. हे म्युनिसिपालिटी चलयता ते कोणाचें बरें जाता. तो कोण तो शेटकार म्हणटा खंय गेलो वचून. तो दाऊद जालो. ताजेर कितें इंटरनॅशनल इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटीस काडटा. अरे जे पयशे म्युनिसिपालिटीच्या बॉल्सान हातून तिजोरीन वचूंक जाय आसले ते ताजे बॉल्सान गेले. ताका गोंयचो पुलीस वचून सोदूंक शकना. हो कोण बाबा. हो कितें. हो दाऊद भाय कितें हो. म्हाका कळना कितें परिस्थिती ती. सो असली अंदाधुंदी मडगांव म्युनिसिपालिटीन चल्ल्या की म्युनिसिपालिटीक लूट मारून वता म्युनिसिपालिटीक पडून वचूना. कोणाचो तरी दबाव आहा. म्युनिसिपालिटी आपले गार्बेज फकत एक्सपोर्ट करता. आमी आयर्न ओर बी एक्सपोर्ट कशें करता तशी गार्बेज कलेक्ट करता तो बावडो कॉन्सी तो सेग्रेगेट करता. हे काडून रिपॅकेज थंय धाडटात फुडें. कांय करना. हे करता कितें. रेवेन्यू कितले हें आहा कितें एरियर्स टॅक्स हें हावस टॅक्स एरियर्स रे कितले आहा. कांय करनात ते कलेक्शन बिलेक्शन. कांय ना तांचें कामूच ना तांचें. आनी ती म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग पळयली जाल्यार ती भंय दिसता. ती केन्नाय ठप जायत म्हूण. हांव जाल्यार मागतां की नव्या म्युनिसिपालिटीचे तो म्युजियम करचो. म्युजियम तसो कितें तरी करचो. नाजाल्यार कांय ना ती वतली कोमुंदात बिल्डींग वतली. आनी मागीर एक दीस केन्ना तरी हो तुमकां सांगतलो आमचो शेजारी की ना इतले पयशे पडटाले बिल्डिंगेक. रिस्टोरेशन इज एक्सपेन्सीव. समटायम्स रिस्टोरेशन इज एज एक्सपेन्सीव एज रिकन्स्ट्रक्शन. सो मागीर कितें जातलें ती पडल्यार पडू ती म्हणून अशें जाल्लें आहा. आनी ह्या मडगांवकाराची गत जाल्ली आहा की ते कितेंय पचोवन घेतात. अरे तुमकां चोरून गेल्लो मनीस तुमकां मेळना वचून. कितले म्हयने जाले 2-3 म्हयने जावना ते. फेस्त जावन गेलें. दुसरें फेस्त येवपाक जालें. दुसरें फेस्त येवपाक आहा काय. दुसरें फेस्त येवपाक जालें. आतां परतो रेडी जाता आसतलो दुसऱ्या फेस्ताचेर व्हरपाक. कितें रे बाबा हें आनी उरलां. आनी तुमी ते कितें रस्त्याचेर रस्तो करता ताजे नाल्ल फोडटा ते फोटो हाडटात पेपरार. रस्त्याचेर रस्तो येता तो रस्तो येदो व्हड जालो कितें. पूण ही स्थिती आमी आमची जावंक दिवचे ना. आमी आमचे लोक आमचे बरोबर आसा. आमचे जे वर्कर आहा ते कोणाक भिनात. हे सरकार बिरकार आमकां गार्बेज कलेक्ट करूंक दिला म्हणून आमी तांकां पांय पडपाचे ना. बरे भशेन हे चवथी खातीर आनी चवथ म्हणटा ती गोंयचे मेन हें फेस्टिवल. हिंदू सणांनी चवथ आमकां व्हडली. आनी चवथीच्या वेळार सारकें निवळसाण आसपाक जाय म्हणून आमी हें करतात. हाजो अर्थ असो न्ही की हाजे फुडें सगळें आमी विजयच करता ते ताका एक सेपरेट सेल आहा म्हणून निवळ करपाचें अशें न्ही. मागीर गार्बेज हाडून ताजेर टेबलाचेर डंप करपी आमी नेक्स्ट टायम आफ्टर चवथ. सरकार जर क्लीन करपाक बंद केलें ही एक करतले आनी हाडून व्हरून थंय कामराचेर म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनाच्या टेबलाचेर थापयतले. हें तकलेन दवरा. हें करपाक आमी तयारीन आहा. सो तांणी तांचें काम करचें पूण तें केन्ना उठटलें न्हिदेंतल्यान तें म्हाका खबर ना. सो तें कर म्हणसर आमी लोकांक सफर करूंक दिवचे ना. आमी आमच्या घुस्तार तें काम करतले. देव बरें.